Firaahiriyoonni dhugaadhaa yeroo barbaachiftu walii dirmatanii guyyaa rakkinaa waliin dhiyaatanii wal bira dhaabbachuu walii rakkatanii lubbuu walee waluudhaa yoo taate malee reefka awwaaluuf buxaalan fiigan jiruun qeeydii dhabeetti har'a reefka hooshanii uwwiftanii khafaaraa baaftanii deega nyaachiftanii dhagaallee naa dhaabdan areera dabeenaa du'e agabuudhaan baasuma teeysan tun uffata daaree deeboo dhee agabee ani lubbuu dhabe fedha lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuuduu dhabe muuta kamiitu garaa laaffisee arra boochise jedhi naan deemaa jee hute isiniin baanaa dhagayaa yaa warra nyaqqisee dharra naa booyuu jee imimmaan toohee gadda afaanii hagaraa keeysan qabne naa iyyu warra if qulummaan doobsite qalbiidhaa fi surri dhabaayyuu jeenise ar'aa miti gadduun fira ifiitiif isinittiin himaa ta ar'aatun gubaala duraanii hafte naasuun firummaa jeen mataa keeysaniif jajuu dahachuudhaaf yoo taate malee namni maal naan ja'aaf zigaadhiif yoo waywaattan malee waa takka manaan gootu yoo isin irra gootan gootu dhukkubaan garaa itillee itti galee if dadhabee anaa halawwatee ciisu takka guyyaadha silaa gargaarsa keeysan nafeessusu guyyaa sanii gaafa sanuuniin dhabeese haadhiinsu ar'a reefka hootirra iyyuu fi qaaquu fi lafaan iftumuun keeysan kun umata kanaaniisu jeen gammaddanii baga wal afeerrattanii ammoo nan sababsatina fanxaziyyatun isinii fi way waa tadharaatiin ciisanan kutinaa jeen anaa agabuun ajjeefteef deega jettanii sangaa gangalchuun na arra baaqishnaa jeen tokko tokko waan isaan ta'an itti hime jechuu nama jiruuf kan booyuuf qabu malee ha du'e ha jiruuf booy osoo lubbuun jiranii osoo lubbuun jiranii wal quba qabaachuu